बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा केस के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। एक तो सास सुगरा अपने पहले वाले बयान से मुकर गई है। उनका पहले वाला बयान क्या था, अब उन्होंने दौरान तफ्तीश एक और बयान दिया है। वो पहले वाले बयान से मुकरी क्यों है, नया बयान कौन सा है, ये आपके सामने रखना है। और इसके अलावा मजीद जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन 4 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है और उन 4 लोगों को गिरफ्तारी की वजह से सुगरा के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये आपके सामने रखना है। और इसके अलावा ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है कि पहले इन 4 मुल्जिमान जो पहले थे, जिनमें सुगरा भी थी, जिनमें उसके नंद यास्मीन भी थी या बाकी लोग भी थे, उनको पुलिस ने पहले गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया। क्यों छोड़ा और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार क्यों किया। और उसके बाद जब ज़ारा का वालिद ज़ारा के घर पर आया तो उनका सर उस वक्त भी उसी घर में मौजूद था। यानी जब पुलिस पहली मर्तबा गिरफ्तार करने आई और गिरफ्तारी डाली तो सर घर पर मौजूद था। तो फिर ये सारी बातें जो चल रही हैं कि उन्होंने सर को बाहर जाकर जला दिया, किसी जगह पर फेंक दिया, इसमें क्या हकीकत है, पुलिस तफ्तीश के दौरान अब क्या चीज निकल कर सामने आई है, ये आपके सामने रखना है। और इसके अलावा इस सारे केस के अंदर मजीद कौन कौन सी दफात पुलिस जरा से पता चला है कि कौन कौन सी दफात मजीद इसमें शामिल की गई हैं, वो आपके सामने रखनी है। तो शुरू हम यहाँ से करते हैं। पहले 4 लोग जो गिरफ्तार हुए थे, जिसमें सुगरा थी, उनकी बेटी यास्मीन थी, अब्दुल्ला था और यास्मीन का बॉयफ्रेंड नवीद उर्फ सुनी, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने मजीद 4 लोगों को अपनी हिरासत में ले रखा है। गिरफ्तारी और चीज है, हिरासत में ले रखना और चीज है। वो जो मजीद 4 लोग गिरफ्तार हिरासत में ले रखा है, उनमें से सुगरा बीबी की दूसरी बेटी जिसका नाम सबा है, वो उनको हिरासत में लिया है। सबा का बेटा कासिम है, उनको हिरासत में लिया है। और आजान अली, इनका कोई रिश्तेदार है, उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। और इसके अलावा वहां का एक रिहायशी है शब्बीर अहमद, उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। इन 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अपनी तरीके से तफ्तीश कर रही है और इस सारे मामले की तह तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है थाना मोतरा की पुलिस। और इसके अलावा जो पहले 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर उनका क्या बनता है, क्योंकि हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे उनको अदालत में पेश कर दिया गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने ये चीज रखूंगा कि उनको अदालत में पेश करने के बाद उनका क्या बना। लेकिन जो मजीद जो 4 नए मुल्जिमान हैं, इनमें से भी कल एक को अदालत के अंदर पेश किया गया था और उनमें से उसी एक का 1 रोजा जो पुलिस ने जिस्मानी रिमांड है वो मांगा था, वो उसको 1 रोजा रिमांड मिल गया था। लेकिन आज जो मजीद 4 लोग हैं उनको पुलिस अदालत के अंदर पेश करेगी। यानी अदालती हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आएगी वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अब हुआ कुछ यूं कि जब मजीद 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया तो उसके बाद फिर सुगरा बीबी जो सास है, जो एक दरिंदा सिफत खातून है, उन्होंने अपना बयान बदला है। उन्होंने एक तो बयान ये बदला है कि जो जादू टोने का उन्होंने इल्जाम लगाया था ज़ारा के ऊपर, ये हमारे ऊपर जादू टोना करती है, तो इसी वजह से हमने ये सारा प्लान दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत है, इस किस्म को कोई नहीं है। मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी आपको ये कहा था कि ये एक जुमला है। जब भी कोई कत्ल की वारदात या इस किस्म की कोई मामला होता है तो एक रट्टा रटाया जुमला कहा जाता है कि यह फला बंदा हमारे ऊपर जादू कर रहा था, इसी वजह से हमने ये सारा प्लान तरतीब दिया है। तो इस चीज से वो बिल्कुल मुकर गई है। दूसरा, उन्होंने अपना बयान ये बदला है क्योंकि पहले बयान में उन्होंने ये कहा था कि कत्ल की वारदात के दौरान यानी फलां बंदे ने हाथ पकड़े थे, फलां ने बाजू पकड़े थे, मैंने उसने ये कहा था कि मैंने उनके मुंह के ऊपर ये अपना वो सिराना रखा था और इस तकिया रखा था, इस किस्म की चीजें उन्होंने सब कुछ बताया था। लेकिन अब के बयान में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी इस केस के अंदर मुलव्वस नहीं था, मैं सिर्फ अकेली थी और मैंने उसे मारा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अकेला बंदा नहीं कर सकता। अगर आप अकेली थी तो फिर आपने नवीद को लाहौर से क्यों यहाँ पे बुलाया और उसके बाद फिर उनको बुलाने के बाद मेन गेट से इंटर करने की बजाय उसको हमसाए के घर से क्यों इंटर किया, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है। उसके बाद फिर जब आप यानी उनको एक मकामी मार्केट में लेकर गई, जहां जाकर आपने टोका और छुरियां ये सारी चीजें खरीदी, ये सारे सबूत हैं। वो बयान जिस तरह बदले वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन सबूत अपनी जगह पे मौजूद हैं, पर उन्होंने ये बयान बदला है। अब अगली जो डेवलपमेंट है वो ये है, शुरू शुरू में हुआ कुछ यूं था कि जब
زارا کا والد زارا کے گھر پر آیا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ زارا کہاں پہ ہے. وہ بتایا گیا تھا کہ زارا گھر پہ نہیں ہے بلکہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تو وہاں پر پھر تھوڑا سا انہوں نے ہنگامہ کیا اور مقامی پولیس میں جا کر انہوں نے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا. والد کی مدعیت میں درج ہوا تھا. اب جب معاملہ یہ کھل کر سامنے آیا ہے تو پھر پولیس نے دوبارہ بیان لیا ہے اس زارا کے والد سے. ان سے دوبارہ بیان لینے کے بعد 302 کے جو دفعات ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر قتل کی نیت سے اغوا کرنے کی دفعات بھی اس میں شامل کی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر لاش کی بے حرمتی کے حوالے سے جو دفعات ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے. یعنی پہلے صرف اغوا کی دفعات تھی, اب اس میں مزید 302 اور باقی جو دفعات ہیں سنگین ترین جو دفعات ہیں وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ ان تمام تر دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سخت ترین سزا ان کو ملے گی. اب ہم آ جاتے ہیں زارا کے سر کے حوالے سے. جب زارا کا والد زارا کے گھر پر آیا تو اس وقت سر اسی گھر میں موجود تھا. جب پولیس بھی آئی تو پولیس نے گرفتار کیا چاروں ملزمان کو تو سر وہاں پہ موجود تھا. جب پولیس گرفتار کر کے لے کر گئی تو پولیس نے صرف عبداللہ اور نوید کو رکھ لیا, ساس کو اور یاسمین جو اس کی نند ہے اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑنے کے بعد واپس وہ دوبارہ گھر پر آئیں تو انہوں نے دوبارہ اس سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھا کر ساتھ ایک گندا نالا ہے اس گندے نالے میں جا کر اس سر کو پھینک دیا. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے تو ظلم اپنے نشان چھوڑتا ہے. تو جس طرح گندا نالا ہوتا ہے اس کے گرد و نواح میں جھاڑیاں اور اس قسم کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو باقی کہہ لیجیے کہ وہ قتل چھپتا بھی نہیں ہے, یہ بھی ایک محاورہ ہے اور حقیقت بھی ہے. تو انہوں نے وہاں پہ یعنی بڑی جلدی سے پھینکا اور پھینکنے کے بعد وہ واپس گھر کو آ گئی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پہلے پولیس باقی 2 لوگوں کو لے کر گئی ہے, ان کو بھی لے کر گئی تھی, اب معاملہ مزید جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے. تو فوراً وہ واپس آ گئی. پولیس دوبارہ آئی, دوبارہ ان دونوں کو گرفتار کیا. یعنی ان سے پوچھنے کے بعد عبداللہ اور اس کے نوید سے ان کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد دوبارہ ان سے پوچھا کہ وہ سر کہاں پہ ہے تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ سر فلاں نالے پہ ہے. پھر پولیس نے وہاں جا کر اس سر کو ڈھونڈا اور سر مل بھی گیا. قدیر کے حوالے سے اب یہ بتایا جا رہا ہے, میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ واپس پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے اور خود وہ اپنی نگرانی میں جب پولیس وہ لاش کی ٹکڑی ڈھونڈ رہی تھی تو وہ اپنی نگرانی میں وہ ریکور کرواتا رہا اور انہوں نے کسی اور کو لاش کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا. جو وہاں پہ رپورٹرز اور نمائندے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے. وہ روتا رہا اور رونے کے بعد وہ سارے اکٹھے کرتا رہا. اکٹھا کرنے کے بعد خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو غسل دیا. اب تک کی صورتحال یہ ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی پراپرلی انٹرویو سامنے نہیں ہے. ان کے والد صاحب کے انٹرویو آئے ہیں, انہوں نے بیان بھی دیا ہے لیکن اب تک مزید جو کیس ہے وہ چل رہا ہے. جو دفعات مزید اس میں شامل کر دی گئی ہیں. مزید اس کیس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ جو چیز بھی سامنے آتی ہے میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.